बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 21 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग पर। 2-3 रोज़ से बात नहीं हुई। दूसरे चैनल के ऊपर जिस तरह की सूरत हाल मशरिक़ वस्ता के अंदर है तो मशरिक़ वस्ता पर हमारा फोकस है, लेकिन दूसरे चैनल पर वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में आप में से कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स मैंने रीड किए कि मशरिक़ वस्ता के साथ साथ यूरोप की सिचुएशन पर भी कुछ डिटेल्स बताएं। तो क्विकली शेयर करूंगा जो सूरत हाल है यूक्रेन जंग की और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और उनके इत्तेहादियों की क्या हालत है वो भी आपको बताऊंगा। खार्किव जंग में जो रशिया की कामयाबियां हैं उसकी वजह से है, जो भी हालत है यूक्रेन की या फिर यूक्रेन के इत्तेहादियों की। मज़ीद कुछ सेटलमेंट्स रशिया ने इन दिनों के दौरान ये बताया जा रहा है कि 5 मज़ीद सेटलमेंट्स को रशिया ने कंट्रोल किया। गुज़िश्ता 2 रोज़ की मैं बात आपको बता रहा हूँ जब हमारी बात नहीं हुई। और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी एडमिट किया है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिफ़िकल्ट है फ्रंट लाइन्स के ऊपर और रशिया तेज़ी के साथ आगे की जानिब भी बढ़ रहा है। उसकी रीज़न क्या बताई यूक्रेन के सदर ने वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये है जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर जो कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंची थी और ये आज ही पहुंची थी और इन्होंने आकर यूक्रेन के सदर को वही तसल्लियाँ, वही दिलासे और वही थपकियाँ दी और ये भी अनाउंस किया कि जर्मनी भी असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद जो है वो जर्मनी की जानिब से भी, अमेरिका के साथ साथ जर्मनी की जानिब से भी असलहे, गोले बारूद की मदद, इमदाद और शिपमेंट को तेज़ किया जाएगा कि टाइमली ये चीज़ें यूक्रेन को फ्रंट लाइन्स के ऊपर अवेलेबल हों। अब यहाँ पर तो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ज़ाहिर है कि एक फॉर्मल मीटिंग होती है, कैमरे लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पर शुक्रिया अदा किया यूक्रेन के सदर ने, लेकिन गुस्सा उतारा एक इंटरव्यू के दौरान जब एंकर ने सवाल किया। AFP को इंटरव्यू दे रहे थे, मैं क्लिप कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूं। और इस इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ना सिर्फ फट पड़े वो, बल्कि हंस हंस कर जो एंकर ने सवाल किया कि जी $61 बिलियन अमेरिका की जानिब से यूरोपियन कंट्रीज भी आपके लिए बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं, तो यूक्रेन के सदर हंस पड़े, कहकहा लगाया और यूक्रेन के सदर ने कहा कि ऐलानात तो बड़े बड़े हैं लेकिन उन ऐलानात को अमली जामा पहनाने में सालों लग जाते हैं इन कंट्रीज़ को। और यही वजह है कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर खार्किव के अलावा जो सदर्न यूक्रेनियन साइड है वहाँ पर भी हमारी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और पूरे की पूरी जिम्मेदारी यूक्रेन के सदर ने कहा कि आयद होती है मेरे इत्तेहादियों पर, अमेरिका, बरतानिया, नेटो कंट्रीज़ पर, जो ऐलानात तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने में इन्हें महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं। अब मुतालबा क्या है? एंकर ने कहा कि आपका मुतालबा क्या है? मुतालबात सुनिए। यूक्रेन के सदर ने कहा कि सबसे पहले तो ये इसराइल की तरह मुझे एयर शील्ड प्रोवाइड करें, यानी कि नेटो टेरिटरी से जो ईस्टर्न फ्लैंक है वहाँ से रशिया के मिसाइल्स मार गिराएं, क्योंकि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान भी रशिया की स्ट्राइक्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जो मिसाइल हमले हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं। तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं जितने मेरे पास एयर डिफेंस सिस्टम हैं अवेलेबल तो मैं रशिया के मिसाइल्स को कामयाबी से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि खार्किव की जो सूरत हाल है उससे भी बुरी सूरत हाल कीव की है। अगर रशिया यूक्रेन के दारुल हुकूमत की जानिब बढ़ा तो कीव को कंट्रोल करने के लिए जो असलहा, गोला बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम मुझे चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए पहला मुतालबा तो मेरा ये है कि इसराइल की तरह नेटो कंट्रीज़ अपनी टेरिटरी से मुझे एयर शील्ड प्रोवाइड करें। नंबर 2, यूक्रेन के सदर ने कहा कि ट्रेनर्स भेजें और मेरे फ़ौजियों को क्विकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। जो भी रिज़र्व फ़ौजी हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको नेटो कंट्रीज़, नेटो के जो फ़ौजी हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, दूसरा मुतालबा है। और तीसरा मुतालबा ये है कि जो वेस्टर्न वेपन प्रोवाइड किया गया है स्पेशली अमेरिका की जानिब से, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, अटैक कम्स, जिनको इस्तेमाल करते हुए गुज़िश्ता दिनों यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन की अफवाज ने क्राइमिया के अंदर रशिया की एयर बेस को टारगेट किया था। तो ये आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यूक्रेन के सदर ने कहा कि क्राइमिया नहीं, इससे भी आगे बढ़कर जो रशियन रीजन्स हैं, जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं या फिर डीप इनसाइड रशिया भी अमेरिका मुझे इजाज़त दे कि मैं उसके अटैकम्स और दीगर जो असलहा है, जाहिर है कि अब F-16s आने वाले हैं, तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि F-16s भी मुझे तकरीबन 120-130 के करीब F-16s मिल जाएं तो मेरा गुजारा हो जाएगा। ये थोड़े से मुतालबात हैं जो यूक्रेन के सदर ने इस इंटरव्यू के दौरान अमेरिका, बरतानिया, नेटो कंट्रीज़ के सामने रखे। अब कुछ नेटो कंट्रीज़ तो ऐसे हैं
جو یہ تمام کے تمام مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر ہے کہ نہ F-16 ان کے ہیں، نہ اٹیکمز ان کے ہیں، نہ رشیا کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ امریکہ کے بہاف پر لتھوینیا جیسے جو کنٹریز ہیں وہ چوڑے ہو کر اس طرح کی سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں، لیکن جو اصل پارٹی ہے اس میں سب سے پہلے تو جو پہلا مطالبہ ہے کہ اٹیکمز استعمال کرتے ہوئے ڈیپ انسائیڈ رشیا یوکرین ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، اور رشیا نے یہ بات بھی کی کہ کرائمیا کی ایئر بیس کو اٹیکمز استعمال کرتے ہوئے ٹارگٹ کیا گیا، تو امریکہ نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں، یوکرین ہمارا اسلحہ کرائمیا پر بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ یوکرین کو امریکہ نے انڈائریکٹلی ایک میسج دے دیا کہ مجھے شرمندہ نہیں کروانا، میرے جو میزائلز ہیں وہ کرائمیا کے اندر، ڈیپ انسائیڈ رشیا تو چھوڑ دو، کرائمیا کے اندر بھی استعمال نہیں کرنے، میں اس بات پر کانفیڈنٹ ہوں۔ اور جو سب سے بڑا مطالبہ ہے جو گزشتہ دنوں ڈسکس بھی ہو رہا تھا، اور امریکہ کے جوائنٹ چیفز نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ الٹیمیٹلی ہمیں یوکرین کے اندر اپنے ٹرینرز بھیجنا پڑیں گے۔ لیکن آج انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی پینٹاگون کی بریفنگ کے دوران؟ پہلے سٹیٹمنٹ سنیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ امریکہ کی جانب سے یو ٹرن کیوں لیا گیا ہے ٹرینرز بھیجنے کے فیصلے پر۔ یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ So let me put that discussion into context. If you go back before February of 2022, we had our U.S. military members in there while working and training with the Ukrainians, and that's not the case right now. And when I said that we would be able to do that eventually, once this conflict is over and we're in a better place, then I would suspect we would be able to bring trainers back in. But right now there are no plans to bring U.S. trainers into Ukraine. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی، جنہوں نے گزشتہ دنوں یہ بیان جاری کیا تھا۔ بیان کیا جاری کیا تھا؟ خود کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ الٹیمیٹلی ہمیں یوکرین کے اندر اپنے فوجی بھیجنا پڑیں گے۔ آج انہوں نے یو ٹرن لیا جب صحافی کی جانب سے سیم وہی سوال ریپیٹ کیا گیا، تو سی کیو براؤن نے کہا کہ دیکھیں، میں بات کر رہا تھا کہ جنگ کے بعد، جنگ کے سے پہلے ہمارے ٹروپس جو ہیں وہ یوکرین کے اندر موجود تھے۔ اس نے ایڈمٹ کیا، رشیا جو بات کر رہا تھا کہ یوکرین کو جم لگوایا جا رہا تھا، تیاری کروائی جا رہی تھی کہ رشیا کے خلاف جو ہے وہ جنگ چھیڑے گا یوکرین، 2014 سے یہ تیاری کروائی جا رہی تھی یوکرین کو، تو اس کو ایڈمٹ کیا۔ جو امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیں انہوں نے ایڈمٹ کیا اور یہ کہا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہمیں یوکرین کو پھر جم لگوانا پڑے گا۔ تو اس پوائنٹ پر آ کر امریکہ اپنے ٹرینرز جو ہے وہ یوکرین کے اندر بھیج سکتا ہے۔ اس سے قبل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ اپنے فوجی یا پھر نیٹو کے جو ٹروپس ہیں وہ یوکرین کے اندر بھیج دے۔ اس سے ایک بڑی جنگ کا خطرہ اور خدشہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر رشیا نے ٹارگٹ کیا ان ٹرینرز کو تو ظاہر ہے کہ آرٹیکل 5 جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا، اور پھر رشیا اور امریکہ کی نیٹو کی ڈائریکٹ جنگ چھڑ جانی ہے۔ اور دوسری طرف جس طرح کی تیاریاں ہیں، رشیا نے اپنی نیوکلیئر ڈرلز جو اناؤنس کی تھیں ان کا آغاز آج رشیا کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف نیوکلیئر ڈرلز کا آغاز کیا گیا ہے بلکہ یورپین کنٹریز کے اندر جس طرح کی سچویشن ہے، پولینڈ کی جانب سے 9 بندے گرفتار کیے گئے، فن لینڈ نے یورپین کنٹریز کو، نیٹو کنٹریز کو یہ کہا ہے کہ میری مدد کرو کہ ہمارے ملک کے اندر بھی، کیونکہ سب سے بڑا بارڈر ہے فن لینڈ اور رشیا کا، تو فن لینڈ نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی تخریب کار گھس سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں مدد پرووائڈ کی جائے۔ اسی طرح جو دیگر یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی رشیا کی تخریب کاری کو لے کر بہت زیادہ کنسرنز ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر یوکرین کے اندر یہ ٹروپس بھیج دیے جائیں یا پھر ٹرینرز بھیج دیے جائیں، یا پھر جس طرح سے یوکرین کے صدر کہہ رہے ہیں کہ اپنا اسلحہ مجھے ڈیپ انسائیڈ رشیا استعمال کرنے کی اجازت دے دیں، تو اگر یہ اجازت امریکہ کی جانب سے دے دی گئی تو پھر ایک بڑی جنگ جو ہے، جنگ عظیم سوم انیویٹیبل ہو جائے گی۔ اور دمتری میدویدیو جو رشیا کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے پہلے تو ان مطالبات کی مذمت کی۔ نہ صرف دمتری میدویدیو نے بلکہ دمتری پیسکوو نے بھی، رشیا کی فارن منسٹری کی ترجمان نے بھی کہا کہ جس طرح کی پاگل پن جیسی سٹیٹمنٹس یوکرین کے صدر کی جانب سے اب سامنے آنے لگی ہیں کہ ڈائریکٹ نیٹو کو یہ اس جنگ میں انوالو کرنا چاہتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دے اور گھٹنے ٹیک کر بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائے، رشیا کے کنسرنز بھی سنے جائیں اور یوکرین کے کنسرنز بھی سنے جائیں گے جب رشیا چائنا کے پیس فارمولے پر بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر اس طرح کے مطالبات جن کا جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس طرح کے مطالبات کرملن کے ترجمان نے اور فارمر پریزیڈنٹ نے کہا کہ یوکرین کے صدر کو نہیں کرنے چاہیے۔ اور فارمر پریزیڈنٹ جو دمتری میدویدیو ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس کے بعد
अब ये रडार पर आ गया है नेटो कंट्रीज के, यूरोपियन कंट्रीज के और अमेरिका के रडार पर यूक्रेन का सदर आ गया है और इसकी असैसिनेशन भी हो सकती है। जो नेटो कंट्रीज हैं, अमेरिका है, अगर आप उसके पपेट नहीं रहे तो फिर समझिए कि आप नहीं रहे। और जिस तरह की बातें ये यूक्रेन का सदर अब करने लगा है, जाहिर है कि सटपटा चुका है। इसको कंधे के तौर पर इस्तेमाल किया, फिनलैंड और स्वीडन को नेटो के इस ब्लॉक के अंदर शामिल किया, नेटो का ब्लॉक मजबूत हुआ। 2 साल के अंदर जाहिर है कि रशिया को इन्होंने डैमेज किया, वीक किया, आइसोलेट किया, आर्मीनिया को अपने साथ मिलाया, बहुत कुछ गेन किया है। अमेरिका ने इस जंग से बहुत कुछ गेन किया है। अगर कुछ गवाया है तो वो यूक्रेन ने गवाया है या फिर पूरे के पूरे यूरोप ने गवाया है। अमेरिका ने कुछ नहीं गवाया। अमेरिका को इस जंग से जो फायदा मिलना था वो मिल चुका। अब अमेरिका इस च्युइंगम को, जो कि फीकी हो चुकी है और बड़े बड़े मुतालबात कर रही है, इसको अमेरिका अब थूक देगा। और जिस तरह से जो अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने जो बयान जारी किया कि यूक्रेन जंग खत्म होने के बाद भी हम दोबारा से यूक्रेन को एक मजबूत कंधा बनाने के लिए अपने फौजी भेजेंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे, जिम शिम लगवाएंगे और इस कंधे को इसी तरह से इस्तेमाल करते रहेंगे। जाहिर है कि अब यूक्रेन का वो हाल हो चुका है कि ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अभी भी यूक्रेन और यूरोप के लिए कुछ खास बिगड़ा नहीं है। अभी भी अगर यूक्रेन बातचीत की टेबल पर बैठ जाए तो एटलीस्ट यूक्रेन नक्शे से नहीं मिटेगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।